السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ راجدھانی دی کہانی واپسی کا سفر شروع کرنے پہ میرے نال رہو تو راجدھانی دی کہانی بھی دسوں تے سفر بھی کرو۔ سفر جناب راجدھانی دے وچ اہم خبریں جنگ دے حوالے نال تو میرے سیاح جنگ بندی تے یہی سویرے امریکی صدر نے باقاعدہ اعلان کیتا جنگ بندی دا، لیکن اندر بعد جڑا ہے ایک باری ول سیز فائر دی خلاف ورزی تھی ہے تے ایران الزام لائے کہ یہ سیز فائر دی خلاف ورزی اسرائیل نے کی ہے۔ اسرائیل الزام لائے جو سیز فائر دی خلاف ورزی جنگ بندی دی خلاف ورزی ایران دی طرفوں تھی ہے تے امریکی صدر نے دوہے دو الزام لائے ٹویٹ کیتے، بلکہ میڈیا نال گفتگو بھی کیتی ہے۔ نیٹو سمٹ وچ خطاب کرن تو پہلے منجن تو پہلے انہاں آکھے جو اسرائیل تے ایران بیک وقت میرے کو آئے ہم دوہیں قوماں اپنے مستقبل وچ کوشش کرے سن کہ اپنے مستقبل کو تابناک بناون تے ایک بے دے ملکی خود مختاری دا احترام کرے سن۔ لیکن دوہیں دی طرفوں اج خلاف ورزی تھی ہے، وہ ناراض یا ہن زیادہ ناراض جڑے ہیں وہ ہن اسرائیل تو۔ ایران تے اسرائیل ایک دوجے دے خلاف جنگ بندی دی خلاف ورزی دے الزام عائد کیتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ناراض تھی گئے، انہاں آکھے جو جنگ بندی دی خلاف ورزی دوہاں طرفوں تھی ہے، میں دوہیں تو خوش کوئی نہیں، اسرائیل تو زیادہ نہ خوش ہاں۔ جنگ بندی تے رضامند تھیون دے فوراً بعد اسرائیل حملے شروع کر دیتے ہیں۔ امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم کو فون بھی کیتے تے فون کر کے حملے تو باز رہن دا آکھے۔ ٹرمپ نال رابطے تو بعد نیتنیاہو دی بھی حملے نہ کرن دی یقین دہانی آکھے ایران تے مزید حملے نہ کرے سوں۔ ایران 13 جون تو ہن تک اسرائیلی حملے نال 600 تو زیادہ افراد جان بھاگتا ہے۔ دے وچ ایران دی اعلیٰ فوجی قیادت تے جوہری سائنسدان بھی شامل ہیں جنہاں دا جانی نقصان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اج ایرانی صدر نال ٹیلی فونک گفتگو کیتی ہے، آکھے جو مشرق وسطیٰ دی صورتحال تے نظر رکھی ہوئی ہے، مذاکرات تے سفارتکاری دے ذریعے امن دی بحالی دی اہمیت تے زور دیتے وزیر اعظم صاحب نے تے نال نال اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل تے OIC سمیت معاف کرے سو تمام سفارتی فورم تے ایران نال ہیں تے اساں اپنی حمایت ایران واسطے ہی گنن دا اعادہ کرے دے ہیں۔ ایرانی صدر دا حمایت تے اظہار تشکر تنازع دے پرامن حل وچ پاکستان دے تعمیری کردار دا اعتراف کیتے ایرانی صدر نے۔ مشکل ترین وقت دے وچ امت دے اتحاد تے رابطے وچ رہن تے بھی اتفاق کیتا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ جڑا ہے اج بہت سارا گالی کیتے جو تک میں رسانا پیا میڈیا ٹاک دے وچ، انہوں نے ایک بیان سوال دے جواب وچ یہ بھی آخی جو وہ ایران دے وچ رجیم چینج نہیں چاہتے، ان دے نال انتشار پیدا تھی۔ ایران ہن بھی کہیں بھی جوہری طاقت نہیں بڑھ سکتا، کہیں کو کوئی نقصان ایران نہیں دے سکتا۔ ایران تے اسرائیل دے درمیان جنگ بندی برقرار ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی آکھے جو تہران دے مقامی وقت دے مطابق سویرے 4 بجے ایران اپنے کارروائیاں روک لیتا ہیں۔ اسرائیل
जारियत न की तो ईरान भी कार्रवाई न करे सी। ईरान कई बारी वाजे कीते जो इसराइल जंग शुरू की है सारी बहादुर अफवाज हर हमले का आखिरी लम्हे तक भरपूर जवाब दिते। इसराइल अमरीकी सदर ट्रंप नाल जंग बंदी करावन की दरखास्त की थी। राइटर ये दावा किए सदर ट्रंप कतरी अमीर को ईरान नाल गाल मुहाड़ करन दा आखे। अमीर कतर ईरानी हुकाम को जंग बंदी कीते राजी कीते मनाए। अमरीकी सदर ट्रंप आखे इसराइल ते ईरान हिके वेले मेरे को आयन ते अमन दा आखे। वाइट हाउस के एहलकार के मुताबिक नायब सदर जेडी वैंस और वजीर खारजा मार्को रूबियो ईरानी हुकाम नाल गाल मुहाड़ की थी। ये खबर आलमी मीडिया भी नशर करना पे, पाकिस्तानी मीडिया भी नशर करना पे। ईरान पिछली रात तो याद हो सी तकरीबन इंजे वेले यही टाइम हो सी कतर के उत्ते जिहड़ा है हमले किए अमरीकी एयरबेस उत्ते। अमरीकी सदर ट्रंप जिहड़ा है इन्हां हमने तो बाद बता रहे हैं कतर नाल भी गाल थी है। वल ज़ाहिर है अमरीका ने ये भी आखी जो ईरान हमले करन तो पहले एतमाद किया दस्या हा कतरी हुकाम को भी लसाया गया। आज कतर के वज़ीर आज़म के वज़ीर खारजा ही उन्होंने भी आज लिबनानी वज़ीर आज़म नाल मुश्तरका मीडिया टॉक की है। कतरी वज़ीर आज़म आखे जो ईरान कतर अमरीकी बेस से हमले कीतन ये हमले साकू कई सूरत कबूल कोई नहीं। सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी ते सफारती ते कानूनी इकदाम किए हुए सन। ईरान नाल ताल्लुकात बिरादराना हैं ते इन्हां ताल्लुकात दे उत्ते बुरा असर पै ना कि जो उम्मीद है ताल्लुकात को ज़्यादा नुकसान न पहुँची। खिते थीमण वाली पेशरफ्त गज़ा इसराइल की बददी हुई जारियत का नतीजा है। उन्हें भी आखिए जो गज़ा फ़लस्तीनियों नाल थीमण वाली नाइंसाफ़ी ख़त्म थी होनी चाहिए। आज ईरानी सुप्रीम लीडर का बयान भी चलने पे ईरानी मीडिया भी पाकिस्तानी मीडिया भी आयतुल्ला खामने ये आखे जो कहीं नाल ज़्यादती असा नहीं की थी कहीं को ज़्यादती करन भी ना देसूँ ना ही कहीं की ज़्यादती कहीं सूरत कबूल करे। कतर अमरीकी एयरबेस से हमले के बाद रद्द अमल चुना आखिए जो असा कहीं के सामने सिर न चुके सो। ये खबर सी जंग जा जंग के खबरों के एक भी खबर जी अहम है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अज आखे जो चीन ईरान तो तेल गिन सकते लेकिन चीन को अमरीका तो भी तेल गिनना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जड़ा है जंगा रुकावण का जड़ा क्रेडिट है वो अलल ऐलान गिनते अज नेटो के सैकटरी जनरल का भी एक इवें समझो उन्होंने स्क्रीन शॉट भी शेयर कर लीते कि उन्होंने शुक्रिया अदा किए जंग रुकावण से वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रंप जोड़ा बहुत मुताबिक अजकल भी खबर अज सारी राजधानी के जी है वो अहम तरीन बयान हा वेटरन इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का। वो अज मुलाकात वास्ते गए उन्होंने मुलाकात नहीं करावन दी गई इमरान खान साहब नाल। उन्होंने मीडिया टॉक की थी ते खैबर पख्तूनख्वा की तरफों हुकूमत की तरफों बजट की मंजूरी से शदीद रद्द अमल का इजहार किए आखिए जो उन्होंने ख्याल के मैंने से इमरान खान थी चुके। इमरान खान आख्या कि बजट जोड़ा है KP का उन्होंने इजाज़त नाल ते उन्होंने मंजूरी के बाद ही पास थी सी। पहले टीम मुलाकात करे सी वो उन्होंने को ब्रीफ करे सी उसके बाद वो इजाज़त ले सन ते वल बजट ईवान पेश थी सी या पास थी सी। ते अज उन्हें आखे जो पता नहीं ये क्यों किया गया खान साहब नाल खान साहब की मंजूरी के बगैर बजट पेश भी कर दिता गया तो पास भी कर दिता गया। उन्होंने ये शिकवा भी किए कि वो सारा नहीं था कि खड़दन इमरान खान साहब नाल मुलाकात वास्ते 5-6 घंटे गर्मी के रांधन। खान साहब जेल की काल कोठली
صعوبتاں برداشت کریں پہ مشکلات گرمی دے وچ لیکن یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ کوشش بھی نہیں کریں کہ خان صاحب نال ملاقات کریں، انہیں کو آمنا چاہیے۔ اگر یہ خان صاحب نال نہیں کر سکتے، خان صاحب دے ویژن ہوتے عمل پیرا نہیں تھی سکتے، تو انہوں کو گھر چلے بننا چاہیے۔ اس طرح کی گفتگو کی تھی رد عمل دے وچ علی امین گنڈا پور کا بیان بھی ہے، جو انہوں نے آخیا جو میں صرف اور صرف عمران خان دے حکم دا پابند ہاں، عمران خان جو آدن وہ کریں ہیں۔ باقی انہوں صحافیوں کو یہ ہے کہ جو جڑے ٹک ٹاکر یا اس طرح کے معاملات ہیں ان وہ تبصرہ نہیں کریں دے۔ خان صاحب جو کچھ میں کو آکسن میں وہ کچھ کرے سا۔ یہ ایم سی خبر راجدھانی دے حملہ سے بھی خبر لاہور ہے، لاہور ہائی کورٹ نے خان صاحب دی 8 سمجھو ایف آئی آر دے وچ 8 مقدمات دے وچ ضمانت دے درخواستیں جڑے ہیں اج مسترد کر دی تھیں۔ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے پاکستان وچ خاص طور پہ۔ یہ ہیں جناب علی خیر خبر بھی جڑی خبر پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے نال بھی ہے وہ ہے آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی کے رہنما پی ٹی آئی چھوڑ دیتی، انہوں نے سردار تنویر الیاس انہوں نے ادی فریال تالپور ملاقات کی تھی کل گزری رات کے ول انہوں نے اپنے ساتھی سمیت پاکستان پیپلز پارٹی شمولیت کا اعلان کر دیتے۔ یہ بھی ایک اہم خبر ہے۔ باقی خیر خبر جڑا ہیں وہ تو لیندے رہو ویندے ارداتیا کرے سائیں ولاگ کو شیئر لابی کر چھوڑا ہے۔ یوٹیوب تیرے دے بیٹھے ہوتے یوٹیوب تے شیئر کیتے ہوئے ہیں، فیس بک تیرے دے بیٹھے ہوتے فیس بک تے شیئر کرایا چاہیے۔ اگر یہ ولاگ ٹویٹر یا ایکس تیرے دے بیٹھے ہوتا ہے ایکس تے بھی پوسٹ کیتا ہو سکتا ہے۔ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر دینا۔ کل ملتے ہیں، کل تک میں کو اجازت رب سونے دے حوالے۔